اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برالر گوشت کے فروخت نئے فارمولے سے جاری، صارفین کو ابھی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں برالر گوشت کے نرخ کیا ہیں، لاہور نیوز نے پتہ چلا لیا۔ مختلف علاقوں میں گوشت کی اوسط قیمت 650 روپے جبکہ صافی گوشت 720 سے 750 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں صرف زندہ مرغے کی قیمت درج ہے جبکہ گوشت کی قیمت کے دونوں خانے خالی ہیں۔ برالر گوشت کی فروخت نئے فارمولے سے جاری، صارفین کو ابھی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں برالر گوشت کے نرخ کیا ہیں، لاہور نیوز نے پتہ چلا لیا۔ مختلف علاقوں میں گوشت کی اوسط قیمت 650 روپے جبکہ صافی گوشت 720 سے 750 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں صرف زندہ مرغے کی قیمت درج ہے جبکہ گوشت کی قیمت کے دونوں خانے خالی ہیں۔ سب سے پہلے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر مدنی سے جان لیتے ہیں جو تاجپورہ میں موجود ہیں۔ عبدالقادر بتائیے یہاں کیا صورتحال ہے، مرغی کا ریٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ آج بالکل برائلر گوشت کی قیمتوں کے حوالے میں بات کی جائے تو جو انتظامیہ کی جانب سے سرکاری مرحلہ جاری کیے جا رہے ہیں اس میں تو برائلر گوشت کی قیمتوں کا تعین جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ صرف زندہ برائلر کی قیمتیں جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں، اور زندہ برائلر کی قیمتوں کے حوالے سے بھی بات کی جائے تو آج کا جو فارم گیٹ ریٹ ہے وہ 383 روپے فی کلو جو ہے مقرر کیا گیا ہے، لیکن جو برائلر کے سپلائر ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ 383 کے برعکس 400 سے 410 روپے تک جو ہے فی کلو زندہ برائلر فارم سے جو ہے وہ چارج کیا گیا ہے۔ جہاں پہ جو صافی گوشت ہے وہ 720 سے لے کے 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ بون لیس برائلر جو ہے وہ 900 سے 1000 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ڈرم سٹک جو ہے اس کی قیمت الگ ہے، تھائی کی قیمت الگ ہے، ونگز کی قیمت الگ ہے، یعنی کہ پارٹس کی قیمتیں کچھ اور ہیں۔ ان قیمتوں کا تعین تو پہلے بھی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن برائلر گوشت کی قیمت کا تعین کیا جاتا تھا، اب وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ برائلر گوشت کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، زیادہ ہوئی ہیں، کیا صورتحال ہے، کیا مارکیٹ چل رہی ہے اس وقت؟ بھائی آگے ہر غریب امیر بندہ کھا دیتا تھا، وہ اس سے بھی گیا گزرا۔ 750 روپے کلو گوشت ہے، 700 کوئی 620 دے رہا ہے، کوئی 650 دے رہا ہے، جو سا کم دے رہا ہے اس کے ویٹ کے بیچ بھی فرق ہے۔ تو مٹن اور بیف کے حوالے سے مٹن اور بیف وہ 1200-1400 روپے کلو ہے، ہر غریب کے وائٹ ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ تو برائلر یہ کہا گیا تھا انتظامیہ کا کہ برائلر تو سستا ہوا ہے، اب یہ جو بھائی 650 روپے گوشت کا ریٹ ہے، کیا کریں، ہر بندہ کھا ہی نہیں سکتا، غریب بندہ تو اس سے بھی گیا۔ ہر جگہ پہ ریٹ ایک جیسا ہی الگ الگ؟ بھائی جس کا ویٹ کم ہے اس کا ویٹ بھی کم ہے، جس کا ویٹ پورا ہے وہ مہنگا تھوڑا دے رہا ہے مگر چیز پوری دے رہا ہے گاہک۔ آج بالکل آپ نے جو ہے وہ صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کا ریٹ تھوڑا کم ہے 610 یا 600 یا 620 روپے فی کلو، اس کا ویٹ یا وزن بھی کم ہے، جو وزن جو ہے وہ پورا دے رہا ہے تو اس کا ریٹ بھی زیادہ ہے۔ جو خریدار ہے وہ بھی جو ہے وہ پریشان ہے کہ آج برائلر گوشت کی قیمت کیا ہے، کیونکہ دکانوں کے باہر 411 کی جو ہے سلیٹس ہیں وہ تو لگائی گئی ہیں، لیکن یہ زندہ برائلر کی ہیں اور گوشت کے لیے شہریوں کو اضافی رقم خرچ کرنا ہوگی۔ پڑھتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں گندم خریداری کے حوالے سے۔ گندم خود خریدیں گے، نہ ہی صوبے سے باہر جانے دیں گے۔ حکومت نے عوامی ریلیف کے پیش نظر نیا فارمولہ طے کر لیا۔ کٹائی مکمل ہونے کے بعد گندم کی بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی عائد ہوگی۔ گندم کی قیمت اوپن رہے گی جبکہ کسی بھی پریشر گروپ سے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ریٹ فی من 2800 روپے ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ شعیب جدون کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت اس سال گندم خریداری نہیں کرے گی۔ چیف رپورٹر عمران اکبر سے مزید جانتے ہیں۔ عمران بتائیے کہ کچھ دن پہلے تو یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی ختم کر دی گئی ہے، اب دوبارہ پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات؟ دیکھیے گندم کی امدادی قیمت جو ہے اس کے حوالے سے سامنے نہیں آئی اور اس وجہ سے فیصلہ کیا گیا حکومت پنجاب کی طرف سے کہ عوامی ریلیف کے پیش نظر یہ فارمولہ طے کیا گیا ہے کہ نئی فصل کی کٹائی مکمل ہونے کے بعد بین الصوبائی گندم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد ہوگی، جبکہ اب یہ گندم کی کٹائی جو ہے اپریل مئی جون کے مہینوں میں ہوگی، جس میں گندم کی قیمت اوپن رکھی جائے گی۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ سرکار نے کسی بھی پریشر گروپ سے مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ریٹ فی من 2800 روپے من ہے، جبکہ کسان اوپن مارکیٹ میں نئی گندم 2800 روپے سے 3100 روپے فروخت کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے سرکار کے پاس گندم سرپلس صرف 9 لاکھ میٹرک ٹن ہے اس سال، اور
जो अब ये महीने गुजर रहे हैं इसमें ये सरप्लस गंदम भी मई तक खत्म हो जाएगी, जिसमें डायरेक्टर फूड शुएब जैतून का कहना है कि पंजाब हुकूमत इस साल गंदम खरीदारी नहीं करेगी, और अगर खरीदारी करेगी तो फिर रेट भी कोई भी मुकर्रर नहीं किया जाएगा। सरकारी सतह पर गंदम का रेट मुकर्रर नहीं किया जाएगा, जबकि साल 2024 की पॉलिसी पर 2025 में भी अमल दरामद करवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के विजन से के मुताबिक गंदम सस्ती होने से अवामी रिलीफ जो है उसमें काफ़ी 100% जो है वो फायदा हुआ है। जो अवामी रिलीफ है वो सामने आया है, जिसमें गंदम जो है सस्ती होने से आटा भी सस्ता हुआ है, और आटा सस्ता होने से रोटी भी जो है वो सस्ती हुई है। इसी सिलसिले में जो है गंदम की जो इमदादी कीमत है वो तय नहीं हो सकी और ना ही तय की जाएगी, जिसमें फार्मूला ये बनाया गया है कि 2024 के में जिस तरह से गंदम के रेट ओपन छोड़ा गया था, इसी तरह इस साल भी रेट को ओपन छोड़ा जाएगा ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। जी, आपका शुक्रिया इमरान। हुकूमत गंदम स्पोर्ट प्राइस के मामले पर नज़रसानी करे, पाकिस्तान बिजनेस फोरम का मुतालिबा। मजीद कहा कि गंदम की कटाई शुरू और बहरान का खदशा है। फ्री मार्केट मैकेनिज़्म पर हुकूमत ने जल्दबाजी की। फ्री मार्केट मैकेनिज़्म पर स्टेक होल्डर से मिलकर कोई जामे पॉलिसी नहीं दी गई। जाहिद आबिद से मजीद जानते हैं, बताइए जाहिद। बिल्कुल, पाकिस्तान बिजनेस फोरम की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि गंदम की स्पोर्ट्स प्राइस का मसला फौरी तौर पर हल करे, क्योंकि इस वक्त जो रेट मुकर्रर किया गया और जिस तरह मार्केट में गंदम बेची जा रही है उससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिससे पूरी मईशत मुतासर होगी। उनका कहना है कि तकरीबन 132 रुपये फी एकड़ गंदम की फी मन लागत आ रही है, जबकि जो किसान को पैसे मिल रहे हैं वो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से किसान का इस्तेहसाल हो रहा है। मुल्की मईशत को चलाए रखने के लिए और मुल्की मईशत का सनत को चलाने के लिए भी किसान के पास पैसा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसका नोटिस ले और आइंदा दिसंबर तक जो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि गंदम दोबारा हमें दरामद करनी पड़ेगी, जिसके लिए अरबों डॉलर हमें बाहर भेजने पड़ेंगे, इसलिए इसका तदारक करने के लिए भी किसानों को एतमाद मिल लिया जाए ताकि किसान बेहतर अंदाज में फसल पैदा करें और उनको उनकी मेहनत का मुआवजा मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द की मुलाकात हुई है। पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफ़ाक। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ का आज़म। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़री सनत, IT और तवानाई में सरमायाकारी की दावत। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, बताइए मुलाकात का अहवाल। देखिए, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से कांग्रेस के वफद की मुलाकात हुई। मुलाकात करने वालों में कांग्रेसमैन टॉम सूजी, जो आसन जैक्सन शामिल थे और पॉलिटिकल ऑफिसर मिशेल आसन, कायम मकाम अमरीकी सचिव मिताली बेकर और कौंसल जनरल विंस्टन हासन की मुलाकात में मौजूद थी। मुलाकात में बामी की कुर्सी के मुँह पर तबादला ख्याल किया गया। पाक अमेरिका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पंजाब में सरमायाकारी और मुआशी तरक्की के लिए बुनियाद और दो तरफा ताउन से फ़रोग़ का अज़्म किया गया। पाक अमेरिका ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और जमहूरी अदारों के दरमियान वापस के पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की अमरीकी वफ़द को पंजाब में ज़रई सनत, IT जो है टेक्नोलॉजी, तवानाई, सेहत और तालीम जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। मरियम नवाज की अमरीकी वफ़द को पार्लिमानी सतह पर वफूद के तबादले को मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो दी गई। इसी तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में गैर मुल्की अदारों की सरमायाकारी को मज़ीद वसअत देने का ख्वाह है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में पाक अमेरिका ताउन के लिए नए बाब का आगाज हो चुका है। मरियम नवाज का ये भी कहना था कि पाक अमेरिका ताल्लुकात को बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। शहर के बदलते मौसम की बात करें तो सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर में मज़ीद इजाफा मुतवक्की। 18 अप्रैल तक मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। सुहेल कैसर से मज़ीद जानते हैं, बताइए सुहेल। देखें, जल्दी से बात ख़त्म करके छाँव में जाने की ख्वाहिश और चुंधियाई हुई आंखें देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस वक्त शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है। मतलब ये कि काफ़ी सूरज के जो तेवर हैं बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं और गुज़श्ता एक दो रोज़ से तो सूरज किसी की बात नहीं सुन रहा, बस अपनी ही धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा है। और सूरज के इस तरह के जो मिजाज हैं उन्होंने भी गर्मी को तेज़ रफ्तार पेशकदमी की इजाज़त दे दी है। सो हर गुज़रते दिन के साथ टेम्परेचर में इजाफा होता चला जा रहा है। और आज महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है कि शहर लाहौर का टेम्परेचर जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 40 डिग्री सेंटीग्रेड
सेंटीग्रेड तक जा सकता है। और आने वाले अय्याम के दौरान जो गर्मी की शिद्दत है उसमें बतदरीज इजाफा होता चला जाएगा। और बार बार एक बात कही जा रही है जी कि साउथ पंजाब के जो अजला हैं वहाँ पर सूरत हाल के ज़्यादा ख़राब होने के इम्कानात हैं और वहाँ पर कुछ खुश्क साली के आसार भी नज़र आ रहे हैं। और इस महीने के दौरान अप्रैल के दूसरे अशरे में टेम्परेचर्स का इतना ज़्यादा बढ़ जाना काफ़ी अलार्मिंग है कि अगर गुज़श्ता 10 सालों की जो अदाद शुमार हैं उनका जायज़ा लिया जाए तो 2017 में माह अप्रैल के एक रोज़ जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था। और अब अभी से ये आलम है कि ये 41-42 तक जा रहा है जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एक दिन का। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों के दौरान आगे क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो बेहतर यही है कि कुछ जो हिफाजती तदाबीर मौसम की शिद्दत से बचने के लिए होती हैं उनको ज़रूर अडॉप्ट किया जाए। जी।